ह्या लोकांक सदांच त्रास जातालो, फ्लक्च्युएशन जातालें लायटीचे आनी परत परत लायट वयताली. सो आमच्या ह्या लोकॅलिटीक एक सुविधा आमी दिली. तशेंच आमच्या चर्चीकूय फायदो जालो, लोकांकूय फायदो जातलो. तशेंच हांव म्हणूंक सोदतां की आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जे काम करता तो अंत्योदय तत्वाचेर करता. म्हणजे लोकांक सगळी सुविधा मेळची आनी लोकांक ह्या सुविधा पासून वंचीत रावचे न्हू. तशेंच आमचो सीएम म्हणटा की सबका साथ सबका विकास. आयज आमचो MLA, आमचे गव्हर्मेंट, आमचो MLA, आमचे सरपंच, तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक नेटान काम करता आनी बरें काम करता. तशेंच आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें विजन आसा की 2047 पर्यंत आमचो भारत देश विकसीत जावचो आनी त्या दृश्टिकोनातून हे एक ल्हानशें पाऊल त्या वाटेन आमकां घेवन वयता. ह्या जाग्याचो मालीक आमचो पादीगाराचो व्हडो म्हणटालो. सो पादीगाराचो NOC घेवन आमी हे फुडें पावल मारले आनी हे दोडलो हो ट्रान्सफॉर्मर उबो केला. आयज कितें जातालें की नायकावाड्याक सगळ्याक वोल्टेज डीम आसली. सो त्या पासून हे वोल्टेजीक लागून हे आमी हे करूंक पावले. सो आमकां परतून आमकां परमिशन मेळोंक नासलें फ्रॉम मेन रोड अप टील हियर. सो पादीगाराचें आमी परमिशन घेतलें आनी पादीगारान आमकां परमिशन दिलें. तो रस्तो तेंचे प्रॉपर्टीन आहा तो फोडून केबल घालून हांगा पासून हाडपाक. Improvement of electricity in the coastal belt, especially Kalangut, Kandoli, Marpora, Nagwa. हे जावपा खातीर आमी गेली 5-6 वर्सांनी खूब प्रयत्न करिता. फर्स्ट ऑफ ऑल जो जागो जाय आसलो सब स्टेशनान, हिंगासरले एक आदलो इंजिनियर एलन पिंटो हेणे आमकां दिलो, खूब सवाय दिलो. आनी पंचायतीच्या प्रयत्नान आनी आमच्या प्रयत्नान तो आमकां सेल्लीटूय जाली, सब स्टेशन रेडी जालें. तेचे भायर जो आमकां हिंगासर जे आमी टेल एंड म्हणटा, म्हणजे कलंगूट आनी कांदोलीम टेल एंड, जी मेन स्टेशनांसून जी इलेक्ट्रिसिटी येता 33 kVA लायन, ही आमकां रायट फ्रॉम कोलवाले इट कम्स अप टू म्हापसा, फ्रॉम म्हापसा इट कम्स टू नागवा सबस्टेशन. ते म्हापसा सबस्टेशनांसून नागवा येता. हितूनसून मोदेकात कितले कन्ज्युमर्स आहा, व्हडले इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहा, कारसवाडो इंडस्ट्रियल एस्टेट, सगळे कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट, आमकां टेल एंड म्हणून आमकां त्रास जाता. त्या खातीर 220/33 हे स्टेशन घालपा खातीर कलंगुटान आमी प्रयत्न केलो. गेल्या 6 वर्सां पयलीं ते टेंडरूय जाल्लें